बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। बाज़ औक़ात अनजाने में एक छोटी सी गलती भी बंदे के ज़िंदगी का जो है वो रोग बन जाती है और उसके लिए वो बहुत बड़ा मामला बन जाती है। आज आपके साथ एक ख़बर शेयर करूँगा और ये ख़बर जो है वो वालिदैन के लिए भी है, ये ख़वातीन के लिए भी है, ये उन बच्चियों लड़कियों के लिए भी है जो रोज़ बाहर जाती हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं या उसको किसी भी तरीके से किसी ऐप से या उन चीज़ों से कनेक्ट करती हैं। ये उनके लिए है। एक लड़की की आपको सटीक स्टोरी बताऊंगा और फिर इसके ऊपर आगे चल के थोड़ी सी बात भी करेंगे। ये ख़बर जिस तरह मैं आपको बयान कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या लग रहा है इस खबर को देख के वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और फिर इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे मुआशरे की एक हकीकत है और जिसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए और दूसरों को भी एहतियात का मशवरा भी देना चाहिए कि आपने बहुत एहतियात करनी है। मेरी कोशिश होती है इस तरह की ख़बर मैं आपके साथ शेयर करके उसके हवाले से सब कुछ बात करने की भी कोशिश करता होता हूँ कि है क्या। मोबाइल ठीक करवाने गई जी लड़की और उसको जो है जो दुकानदार था जिसने मोबाइल फ़ोन ठीक किया उसने ज़्यादती का निशाना बना डाला। ये आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। कैसे हुआ? जो ख़बर रिपोर्ट हुई है वो आपके साथ शेयर करूंगा और जो मुझे इसके पीछे मामलात नज़र आ रहे हैं वो भी आपसे बात करेंगे और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर और इस लड़की की वालिद की मुद्दत में बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अच्छी बात है, वालिद ने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है कि उसकी बच्ची की इज़्ज़त ख़राब की गई है और वालिद सामने आया है, तो हमेशा मैं उन वालिदैन को सपोर्ट करता होता हूँ, अप्रिशिएट करता होता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता उनके बच्चे से या बच्ची से कोई गलती हुई है तो उसकी सपोर्ट के लिए अगर वालिदैन आगे आते हैं तो उन बच्चों को हौसला मिलता होता है और बहुत सारे बच्चों के लिए सबक होता है और बहुत सारे बच्चे बच जाते हैं। इसलिए ये ख़बर आपके साथ शेयर कर लूँ। वाक़या है जी, यहाँ पे जनाब लड़की जो है बताया जाता है कि बाछली की रिहायशी है जी, और बाछली की रिहायशी लड़की जो है उसने कहा कि जी मैं गई थी एक दुकानदार के पास अपना मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने के लिए। लड़की ये बताती है कि जी दुकानदार जो है उसने मेरा मोबाइल फ़ोन ठीक किया और ठीक करने के बाद जो है उसने मेरी जो प्राइवेट मेरी कोई अपनी कुछ तस्वीर और जैसे होता है वीडियोस वगैरह उस मोबाइल में मौजूद थी। लड़की ने जो FIR उसके वालिद ने करवाई है वो आपके सामने रख रहा हूँ, आप फिर इस पर ख़ुद अपना एनालिसिस भी दे सकते हैं और मैं भी इसके ऊपर बात कर लूँगा। लड़की ये बताती है कि जी मेरी कुछ तस्वीर थी और जो दुकानदार था तो उसने जो है मुझे वो तस्वीर निकाल ली और फिर उसके बाद जो है उसने कहा कि जी उसने उन तस्वीर को, लड़की ये कहती है कि एडिट किया और नाज़ेबा बना ली और फिर उसके बाद जब मैं मोबाइल ठीक करवा के आ गई तो 1-2 दिन के बाद उसने मुझे वो तस्वीर और वीडियोस भेजी और मुझे कहा कि जी आपकी मेरे पास नाज़ेबा वीडियोस हैं, आप मेरे पास आएँ, अगर आपने ये वीडियोस वगैरह डिलीट करवानी है या ऐसा कोई काम करना है तो आप मुझसे मुलाकात करें। लड़की कहती है कि ज़ाहिर है मैं डर गई। मैंने कहा कि ये तो मेरे वालिदैन को पता चल जाएगा। अब उस मोबाइल में फ़ोन में ओरिजिनल थी अपनी इसकी बनाई हुई या उसने एडिट की, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बट वो कहती है कि जी मैं डर गई और मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसके साथ मिलने के लिए चली गई। लड़की कहती है कि जब मैं उससे मिलने के लिए गई तो उसने अपने घर बुलाया और फिर वहाँ पे उसने मुझे साथ वहाँ पे ज़्यादती की और उसकी भी वीडियो बनाई। तो अगेन पहले कोई वीडियो थी या नहीं थी, उसके बाद लड़की गई, उसने इसके साथ ज़्यादती की, उसकी वीडियो बनाई तो उसके पास एक और चीज़ आ गई इसको मज़ीद ब्लैकमेल करने की। लड़की ये कहती है कि तकरीबन 4 महीने तक 4 मंथ्स ये दुकानदार जो है ये मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। लड़की ये कहती है कि इसने मेरा जिनसी इस्तेहसाल भी किया और साथ साथ ये कहता है कि जी इसने मुझसे, लड़की ने उस FIR में उसके वालिद ने लिखवाया कि मुझसे लाखों रुपए भी बटोरे, मतलब पैसे भी लेता रहा, लड़की का ये कहना है, और वैसे भी जिनसी इस्तेहसाल भी करता रहा फॉर 4 मंथ्स। लड़की ये कहती है कि मैं इस अरसा इसलिए खामोश रही कि ज़ाहिर है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेरे साथ सब कुछ हो रहा था लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। उसके बाद ही लड़की कहती है घर वालों के साथ मैंने ज़िक्र किया, जब मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई, उसका जो डिमांड्स थी वो बढ़ गई दोनों तरह से, तो फिर मैंने सोचा कि फिर अब बहुत हो गया है, अब मुझे मज़ीद खामोश नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इसका ज़िक्र जो है अपनी माँ से किया। इस लड़की की माँ ने जो है फिर अब इसके बाप को बताया और इसके बाप ने फिर अब पुलिस में जो है लड़की की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बंदा जो है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस ये कहती है कि जी हम उसको चेक कर रहे हैं कि इस मामले की जो हकीकत है वो क्या है।
اس نے ویڈیو بنائی ہے نہیں بنائی ہے، لڑکی سے اس کا تعلق تھا نہیں تھا، کوئی ان کے آپس میں بات چیت جو بھی ہے، لڑکی کا موبائل بھی پولیس نے لے لیا ہے، لڑکے کا اس کا موبائل بھی لے لیا ہے، اور پھر ان کو فورینزک کروا کے چیزیں نکال کے پولیس اس چیز کو چیک کر رہی ہے۔ یہ تو تھا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا، باچھلی کا سچا واقعہ، لیکن اس میں سبق ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایف آئی آر میں جو لکھا ہوا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ لڑکی اس کے پاس کیسے گئی، یہ ابھی چیزیں کھلنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، لیکن سبق ہے تمام بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ آپ نے اگر آپ کا موبائل فون خراب ہو گیا ہے، ہر قسم کی تصاویر ہوتی ہیں، فیملی فوٹوز ہوتی ہیں، گھر والوں کی تصاویر ہوتی ہیں، آپ کی اپنی تصاویر ٹھیک بھی ہوں تو آج کل اللہ رحم کرے ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ ان کے ذریعے ویڈیو اور تصاویر آپ کی بن جاتی ہیں، صرف آپ کا فیس چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد باقی کام سارا کچھ ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو خدا را اگر آپ کا موبائل فون خراب ہو گیا ہے اپنے کسی بھائی کو دیں، خود نہ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنے جی میل کو وہاں سے لاگ آؤٹ کریں کیونکہ اس میں آپ کی تصاویر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے فون کے اندر جو میموری میں تصاویر ہیں، اگر وہ فون آن ہے تو ان کو ضرور کسی دوسرے موبائل پہ یا سسٹم پہ کاپی کر لیں اور وہاں سے ڈیلیٹ مار دیں۔ یہ کیس آپ نے اپنا موبائل فون بیچتے ہوئے بھی کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، مجھے اس دن ایک آئی ٹی کا بندہ ملا، اس سے میں نے کچھ چیزیں پوچھی کیونکہ ہم بھی آپ کو بتانے کے لیے پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ کہیں بھی لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ کا جو براؤزر ہوتا ہے اس میں آپ کا ڈیٹا رہ جاتا ہوتا ہے، اگر آپ لاگ آؤٹ ہو بھی جائیں تو وہ بھی ریکور ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ کا جو جی میل ہے اس کو ڈیلیٹ ماریں، وہاں سے اپنے فوٹوز کو شفٹ کریں، بیچ رہے ہیں موبائل ٹھیک کروا رہے ہیں، اگر وہ آن ہے آف ہے تو پھر گھر والوں کو بھیجیں، بھائی کو دیں، والدین کو دیں، اور انہیں کہیں کہ آپ نے سامنے وہاں پہ موبائل آن کروائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یار موبائل دو، اور وہاں سے ڈیٹا شفٹ کریں گے، ڈیلیٹ ماریں گے۔ اس کے بعد اگر موبائل فون رکھتا ہے وہ دکاندار تو اسے کہیں کہ بھائی یہ رکھ لیں، سم وغیرہ اس میں سے ہے، جو میموری کارڈ وغیرہ جو کچھ بھی پڑا ہو اس میں سے نکالیں، اس کو صاف موبائل دیں تاکہ وہ خدا نخواستہ کل کو آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہ کر سکے۔ یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ واقعات سچے ہیں، اور بہت ساری لڑکیوں کی زندگی جو ہے وہ اس طرح خراب ہو رہی ہے۔ تو بہت احتیاط کرنی ہے، اللہ سب کی عزتوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ سب کو اپنا رحم و کرم کرے۔ یہ بچی 4 ماہ تک خاموش رہی اور اس کے بعد اس کے والد نے جو ہے یہ باچھلی میں جو ہے مقدمہ درج کروایا ہے۔ اب وہ فون ٹھیک کروانے گئی تھی اور پھر اس کو گھر بلایا، اور یہ سارا کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ آپ نے سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے جی، اللہ سب کی عزتوں کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھا کریں۔ حیران کن خبریں آتی ہیں، میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ شاد باغ کے علاقے لاہور میں جیلی عامل جو ہے، یہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں تویز گنڈے والے، انہوں نے ایک بیچاری ذہنی معذور لڑکی تھی اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ مطلب اللہ معاف کرے، اتنا کوئی گند ہمارے ذہنوں میں بھر چکا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ آگے جو ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس ہم جو ہے ایک ہی ہوس کا شکار ہوئے ہیں اور کتوں کی طرح جو ہے وہ ہم پھر رہے ہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی نظر آئے تو ہم اس کو کاٹ لیں۔ بہت بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر، یقین کریں۔ اللہ جو ہے وہ بس سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایسے ہی مزید کچھ ٹاپکس، مزید کچھ خبروں، مزید کچھ اویئرنیس کی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔